السلام عليكم. غنكملوا على لو كور على لا فيديو اللي فاتت. اذا كيف ما هضرنا على في لي ليميت، كنا هضرنا في ليميت. اول ما بدينا درنا لا ليميت دون فونكسيون او بوين x 0، لا ليميت دو f de x quand x tend vers x 0. من بعد هضرنا على la limite à gauche et la limite à droite de f quand x tend vers x 0. كذلك لا ديريفابيليتي، هضرنا على لا ديريفابيليتي دون فونكسيون au point d'abscisse x 0. درنا في لي فيديو اللي فاتوا. دابا غادي نهضروا على لا ديريفابيليتي à droite d'une fonction au point d'abscisse x 0 ou la dérivabilité à gauche d'une fonction au point d'abscisse x 0. إذا بحال لا ديفينيسيون اللي فاتت ماشي شي حاجة كثيرة. إذا لا ديريفابيليتي de la fonction f au point d'abscisse, la dérivabilité à gauche. La dérivabilité à gauche de la fonction f au point d'abscisse x0. شنو نمشيو ندير؟ غنمشيو نحسبو la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 ولكن ماشي à gauche, quand x tend vers x0 tel que x inférieur à x0 ou là quand x tend vers x0 moins كما كنا كنرمزوا ليها moins x0 moins يعني x كتقرب x0 ولكن كتبقى صغر منها، كتقرب لها من اليسار. اوكي، كتقرب ل x0، x كتقرب المجهول ديال x كيقرب ل x0 ولكن كيبقى صغر منه توجور. اذا x tend vers x0 avec x inférieur à x0. ديجا شفنا هاد لا نوطاسيون في لي ليميت. اذا هذا كيتسمى شنو كيتسمى بطبيعه الحال؟ شنو سميناه في لا ديريفابيليتي؟ لو نومبر ديريفي. هذا كيتسمى لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون f au point d'abscisse x0 à gauche. وشنو كنرمزو ليه؟ كنرمزو ليه f prime، نفس لا نوطاسيون f prime de x0 ولكن كنزيدو هنا g à gauche. f prime gauche de x0. Le nombre dérivé de la fonction f, c'est le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0 à gauche. C'est le nombre dérivé de f au point d'abscisse x0 ولكن à gauche. Ok, شنو كنرمزو ليه بطبيعة الحال؟ f prime gauche de x0. f prime gauche de x0. Alors نفس الشيء نقدر نقول لك étudier يعني واش ديريفا ولا ماشي ديريفا. étudier la dérivabilité à gauche de f au point d'abscisse x0. شنو تمشي تحسب لا ليميت. غير هاد المرة هاد لا ليميت ماشي في لو بوين، هاد لا ليميت à gauche غادي تكون ليميت à gauche. Limite quand x tend vers x0 avec x inférieur de x0. ديال f de x ناقص f de x0 sur x moins x0. شنو كنوطيو هاد لو نومبر ديريفي à gauche؟ كنوطيو f prime gauche de x0. اوكي، اذا هذه كانت لا ديريفابيليتي à gauche. اذا كانت هاد f prime gauche كذلك كانت فيني كتساوي عدد، شنو نقولوا؟ غنقول بان لا فونكسيون f elle est dérivable à gauche de x0 et les dérivables au point d'abscisse x0 à gauche. Ok. Ou là, quand c'est plus l'infini ou la moins l'infini, c'est une chose qui est infinie. Alors, je vais dire que f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 à gauche. Ok. بحال لا ديريفابيليتي الاولانيه، غير هذه المره زدنا à gauche، يعني ما كنخدموش لا ليميت في لو بوين كامل، كنخدموا لا ليميت في لو بوين à gauche. Ok. كذلك لا ليميت لا ديريفابيليتي à droite cette fois, à droite de la fonction f au point d'abscisse x0. La dérivabilité à droite, je vais la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0
comme x tend vers x0 ولكن هذه المرة x supérieur de x0 ولكن نديرو x tend vers x0 plus يعني x كتقرب ل x0 ولكن ماشي من اليسار كتقرب ليه ادروات. إذا هذه كتسمى هذا الشيء كيتسمى لو نومبر ديريفي de la limite كتسمى لو نومبر dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0 à droite. اوكي à droite. إذا شنو كنرمزو ليه بطبيعة الحال ممكن أنك تكهن شنو كنرمزو ليه كنرمزو ليه f prime x0 ولكن كنزيد d c'est f prime droite de x0. C'est le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0 à droite. Ok. إذا دابا مابقاش عندي le nombre dérivé غير في le point. كاين le nombre dérivé à gauche de ce point ou le nombre dérivé à droite de ce point. يعني ما كنبقاش نخدم في le point كامل كنخدم غير في le point اليسار ولا le point اليمين على حسب السؤال. يقدر يقول لك مثلا étudier la dérivabilité de la fonction f au point d'abscisse 2 à gauche. إذا ماشي في le point 2 كامل à gauche. إذا غنمشي نحسب la limite à gauche. La limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 avec x inférieur de 2 ou le x tend vers 2 moins 2 à gauche. غنرمزو لهذاك العدد اللي غادي خرجنا نرمزو ليه f prime gauche de 2. غادي نقول لك étudier la dérivabilité à droite تمشي تحسب la limite à droite فهذاك le point. إذا كانت هاد la limite finie alors la fonction elle est dérivable au point d'abscisse x0 à droite. إلا كانت la limite n'est pas finie يعني plus l'infini ولا moins l'infini خرجنا غنقول بأن la fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 à droite. إذا دابا غادي نوليو بلو بريسي ما نخدموش في لو بوان كامل نقدروا نخدموا مثلا على حسب السؤال نقدروا نخدموا à gauche de ce point ولا à droite de ce point ولكن نفس لا فورمول اوكي. إذا هذه احنا تعرفنا على le nombre dérivé à gauche le nombre dérivé à droite. دابا هنا مثلا واحد لو بوان x0 واحد لو بوان d'abscisse x0 مشيتي حسبتي le nombre dérivé de la fonction f مثلا حسبتي le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0 à gauche لقيتيه مثلا f prime خرجت لك f prime لقيتيها dérivable la fonction f لقيتيها dérivable au point d'abscisse x0 à gauche يعني لا ليميت خرجت لك شي حاجه فيني. اذا اف بريم غوش مثلا كمثال اف بريم غوش دو اكس 0 خرجت لنا مثلا 5 ومشيتي عاوتاني حسبتي درتي ليتود دو لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون اف او بوين دابسيس اكس 0 ا دروات درتي ا غوش لقيتيها ديريفابل ا غوش خرجت لنا ليميت ايغال 5 فيني ومشيتي عاوتاني درتي لا ديريفابيليتي ا دروات ولقيتيها بان كذلك ديريفابل خرجت لك اف بريم مثلا دروات دو اكس 0 اف بريم دروات دو اكس 0 هي ديك لا ليميت راه كنرمزو لها باف بريم دروات دو اكس 0. اذا خرجت لنا مثلا 7 ولا ناقص 7 جاتنا عدد. اذا هنا شنو غنقولوا بان لا فونكسيون اف elle est dérivable à gauche de x0 حيت خرجت لا ليميت فيني و elle est encore dérivable à droite de x0 علاش حيت لا ليميت خرجت لنا فيني خرجت كتساوي moins 7. إذا dérivable à gauche ou dérivable à droite de x0 ولكن dérivable à gauche ou dérivable à droite ولكن واش elle est dérivable en x0 في le point x0 كامل في le point x0. إذا في هذه الحالة n'est pas dérivable en x0. Elle est dérivable en x0 à gauche elle est dérivable en x0 à droite ولكن n'est pas dérivable en x0 كلها en x0 n'est pas dérivable en x0. وقتاش تكون عندي dérivable en x0 خاصها تكون dérivable au point d'abscisse x0 à gauche وخاصها تكون dérivable à droite وخاصهم يكونوا متساويين. مثلا هنا خرجت لي 5 à gauche وكذلك à droite حتى هي خرجت 5. هذه propriété très importante. إذا في le point x0 وقتاش تكون عندي dérivable إلا كانت dérivable à gauche de ce point x0 ou dérivable à droite de ce point x0 وعاد en plus les nombres dérivés à gauche ou à droite sont égaux. خاص تكون عندي f prime gauche de x0 خاصها تكون كتساوي f prime droite de x0 خاصهم يكونوا متساويين. هنا غادي نقول بان f implique هنا غادي نقول بان f est
dérivable au point d'abscisse x0. C'est une propriété. ممكن نوطيها إلا كانت عندي f' de gauche de x0 كتساوي f' droite de x0 بجوجهم كيتساويو alors f بلا ما غادي نبقى نقول f elle est dérivable en x0 ou f elle est dérivable à gauche de x0 f elle est dérivable à droite de x0 غنقول f elle est dérivable en x0 يعني هذيك à gauche à droite راهم بجوجهم كيتساويو بجوجهم فيني بجوجهم بعدا فيني وبجوجهم كيتساويو اوكي اذا هذه قاعده إلا خرجت لي مثلا ولا 5 وخرجت الثانية ناقص 1 هنا f elle est dérivable à gauche de x0 و elle est dérivable à droite de x0 حيت جوجهم فيني ولكن n'est pas dérivable en x0 نعطيو مثال اخر خرجت لي مثلا هنا 7 وهنا خرجت لنا بلس لانفيني واخا ما كنكتبوش هكا المهم هاد لا ليميت خرجت كتساوي بلس لانفيني هنا غادي نقولوا بان لا فونكسيون f elle est dérivable à gauche de x0 فيني ولكن n'est pas dérivable à droite de x0 حيت خرجت لنا انفيني خرجت لانفيني وبطبيعه الحال غادي تكون n'est pas dérivable en x0 كامله n'est pas dérivable en x0 حيت وحده فيهم ما خرجتش ديريفاب اللي هي à droite بطبيعه الحال سواء بلس لانفيني ولا موان لانفيني نفس الشيء الا خرجت وحده فيهم لانفيني وحده فيهم فيني مثلا هنا هذه خرجت موان لانفيني كمثال وهنا خرجت 3 هنا غادي نقول بان à gauche de x0 f n'est pas dérivable à gauche de x0 حيت elle est infinie ou elle est dérivable à droite de x0 حيت elle est finie au point x0 n'est pas dérivable شنو الشرط باش تكون dérivable au point x0 خاصها تكون dérivable au point x0 يعني la limite finie وتكون dérivable au point x0 à droite à gauche et à droite بجوج يكونوا فيني يكون dérivable هنا dérivable هنا en plus خاصها تكون عندنا f' gauche de x0 كتساوي f' droite de x0 خاصهم يكونوا متساويين بجوجهم متساويين اوكي اذا حنا تعرفنا على لا ديريفابيليتي à gauche la dérivabilité à droite اوكي اذا prochain vidéo غادي نصاوبوا les deux exercices